Okay. O, next possession, yellow. Tama na yung ano. Tayo mag-start ng relo. Alam. Tubo ko. Gonzales. Bukol sa 3. Ang ganda ng follow through. Rebound ni Look. Look. Rebound ni Look. Number 242. JD. Binigay sa loob. Cotillar. 2 points. 2-0. Pogi nito. Pula sapatos. Si Gonzales. Yancy. Oh. Naka Sabrina. Pakit daw yung Sabrina. Press release ni Yancy. Jonah. Jonah pumasok. Kevin, 2 points. Ganda nun. 2-2 score. Sinong nag-assist na siya? Cotillar sa loob. Cotillar. Binigay kay Arnel. Nagpaulan. Ay, natakot. Di binalik. Binalik. Pumasok sa loob. Double team. Nagawan. Still ni Jonah. Still ni Jonah yun. Jonah. Dumiretso. Binigay kay Kevin. Baldog. Rebound ni Dano. Cotillar na headband pa. Cotillar. Baldog. Hindi kinuha. Pwede kunin yun. Carley. Bumabanat si Carley. Ay, nirap around. Ay, naku po. Rebound ni Look. Arnel, nagpaulan. Pero Baldog. Jonah. Yes, sir. 2 points yan. Malakas yan. Ruel Bernal. Ruel Bernal. 8 minutes remaining. 4-2. Lamang MBS. JD. Baldog. Cotillar. Kinuha. Malakas. Look. Pupulap yan. Sigurado yan, no? 2 points yun. Look. 2 points. All 4 ang score. All 4. Yancy. Huwag niyo papag-graduating kasi mawala kayo ng kalaban. Doon sa, ito, Kobe, binigay kay Look. Look, pumulap na naman. Paboritong tira niya yun. 6-4. 6-4. Ayan. Gonzales, binigay kay Yancy. Yancy, nagpapawi sa labas. Baldog. Grabe yung laban kagabi, no? Basilan Jensen, eh. Talo na, nanalo pa. Sabit, foul. Objective pala siya, no? Sino? Arwin? Ah. Ejected siya. Arnel, tumira. Wala pa. Puro man. Jonah, rebound. Inagaw ni Cotillar. Malakas. Jonah pa rin talaga mas malakas. Foul. Sabit ka, boy. Natawa yung kasama mo. Natawa sa'yo. Ay. Gege. Kaya mag-start eh, oh. Yun, kailangan lumapit ako eh. Okay, tumira. Pasok yan. 2 points. All 6. Jojo Akane. Jojo Akui. JD binigay sa loob. Cotillar, naka-ponytail. Putik na yan. Cotillar uli, binigay kay Kobe. Arnel, nagpaulan. Baldog. Kobe, Encarnacion. JD. Binigay kay Arnel, masikip. Arnel, tumira na naman, walang hiya. 3. Jonah, nagmamadali, wag mo na ibigay, buhaya ka. Right, tinggalin mo, ayan. Gonzales, binigay kay Kevin.
Kuya Kevin. Kevin from downtown. Wala, ayaw. Gonzales, ganda ng follow through talaga nun. Para pinapractice. JD, binigay sa loob na intercept. Kobe. Binigay, assist, Kobe. Cotilla, 2 points. Last touch. .503 remaining, 8-6, lamang Saints. Gonzales. Yancy. Kevin, binigay kay Yancy. Yancy, pumasok sa loob. Foul. .503 remaining. Nuubo po ako. Kakain ng matamis. Gawa ng milk tea. Kevin from 3 points, 9-8. Lamang na po ang MBS ng isa. Ay mag-start. Lock, binigay kay... Okay. Nakalimutan ko substitution. Ganda sa loob. Jonah. Jonah pumesto. Natapi ka ni Kirby. Foul si Kirby. Sabit ka, boy. Sumundot ka eh. Ay, nakubo. Okay. Kirby, baliktad ang pangalan, parang ambulansya. JD, pumukol sa loob, binigay kay Cotillar. Cotillar, dinukot. Wala pa rin, rebound ni Yancy. Pakilista, rebound ni Yancy yun. Rebound ni Yancy, Yancy. Oy, nakubo. Kevin, nagpaulan. Patay kayo dyan. Look, rebound. Look, 2 points. Tama ba yung score? 10-9? Lubo ng mga tao. Ako. Excuse me po. Ba then? Shit. Kevin, relax lang daw. Para Kevin, pumasok. Pinasukan. Binigay kay Gonzales. Gonzales, baldog. Kulang ng talon. Riba ni Jonah. Jonah. Binigay kay Yancy. Tumira. 3 points. Yancy. 12-10. Lamang ng dalawa. Ang MBS. Triple-double ya. Triple-double alert. Alcos. Si Alcos. Ayun o. Binigay kay Lok. Lok. Binigay kay Alcos. Tumira ng 3. Naka-Kobe pa yan. Baldog. Yancy. Binigay kay Jo. Ay, kumahan. Ay, pumeke pa. Time out, Fred. Time out. Time out daw. Time out. Time out, Yellow. Ba't kayo mag-time out? Time out. Pahinga muna. Time out. May time out tayo, pre, ha? Pagod na to, oh. Hinga-hinga, pre. Namumula na, eh. Ang pula, eh, oh. Pula na nito. Yung pag-isal, no? Dito tayo. Pahinga muna tayo. Ubo-ubo muna ako. Ubo muna.